Wai patung to na kan nasib na tupi ta moment chen ato pa ha wai mo na ka sak to am tham ki pu kya be am ni ka T Fellowship Church ite ma mai le simpi don ya hong pai te pathian ro na hin ze na to pa ka sak tuam pu kya building tung kya in am building ka T Fellowship Church simpi swang mai ABC thei lo na pathian kam na he ba se thei le tunin nang le ke nas takin pathian na simpi pathian ni nang le ke hon en la ma mai hi unam te izo kam le ni ta pai mo hi zo kam mer tan ba de nang le ke pathian kon sta mai ni to phani lo wi ya gam sunga ya pul pi pen hi khop pia nang le ke I vaccine sending the light that shines, the light that guides, the light that makes us light. Mi te na hitsi banga ei gam han ol mo na ka ngai to cha ge ta Graham Stand orisa ba tha ong ka I thei ma de kon yen che lai yo ka lung se mon ko ya go le kana ki lai kha se kwa e le wai la ko nga le na mi son fit mon la lu kha se thei lai yai te in kwa nen ha hon chou ma hon phoi ma ya ki tui nap tui ta I ka se ti ge na le yen Graham Stand kum som nga le kiat ka hiya ata de ni Philip kichi kum som le ni 11 years old mo kum som le khat mi tua ba na Timothy kum sagi mi amao teng kum ji ma cha na ji sunga kiat lai kha da rasing le along te January som ni le thum 23 January 1999 at 12:30 zan kan lai ta ka aba soi sadan pa Cipul thong wai ka sama ma wai yu nau te amau ko ven ban ba ding pathian ni na amau te ko ven ban na yu chi ka a thei chen ma je pa gam no sia a yai mu na India mi te ka inek lek le I society le ai ke le ma mai le I mu le nu un khol lo tha te la kan na sema se sunoni la gi ja a me ma pon te ko ai ke a me ma nai te ko ana ha siang zel te nu bai mai Brown Stand le 20 stand ka ahile waisan January som ni le thumin chu khat ding soi sa ding po pathian bok lo pathian thu dei lo po te hong pai wa hong kuan hong ki ku ama gari sama I mulai kha din ka atei game kha hon do mo gari po am hong chom do do ama le hong ki ko kya ka hi lo hei una te bang ma lo ki un Jesus Christ ni ka hon ni ai chin ka tu ma Himalaya ma tha ni hi na sini ai na ti ni ai chiwa Ani laman kami na bolo na katabe ni he kalen wai ko ito din mo Timothy ka hela mo ba Philip ka hela mo ma amau tebe ko you know tin kan ta bola ni hilale amau ten ka a hoi ke ma a tei dem ka do to ama do ka ma ta be le do ka ma na sa wa ki ko wa himale pa ma ko ti ni ani ta wa ke ko to ten phet lo ina to tin zo ina mấy cái người hôn chỉ là mấy khá là đúng cho mà lại hôn chỉ bằng thì hôm nay tất cả anh ta mua khá khen khát đấy anh mau sẽ khát Jesus Christ mình tập anh không khen khát đấy thì lúc mà đi là tiêu đi lúc mà đi chơi không đâu anh khâu của lòng mình anh khâu chơi mà nó mau lại cái năng lực sinh đi nhau nó pa mà lên là sinh chỉ cả bảo quá mà pa mà hôn chỉ bằng xin là muốn kim hoàn ahile akibui ni ding wahia funeral service na itingin ka Brahms te na lain ta kadung sakwa atate no to kadung sakwa asi wedding stand ka ne je honenta o kapasayit tak kahon ngai lai ni katayit tak te Timothy le Philip kahon ngai lai ni India kami nei te hon pui mo lai hilo hia achia ka ko mai Tua zoi na, ang palaya, mipit niya man na, kapasan kita baginda tatwa, katatelem na buhay kayo hen. Kaya na mo tuloy hati mo ang kayo ang may kumapit na kanahan buhay kayo ay. Tuan hanit na, Jesus hanit na tu tampo pingkaw wahi, no te tinatway ko na kahit iwahi.
Himalayan hon tua hi voi ka sai ye chi atong pila hong ko hiya a Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yai tera thilu thelo wa hi to pa o ngai ka tin chi man nget saki India ke hor nget saki le nang ye ati hor nget saki gamdang bi saki hin chi pa ngai ka ma tan ba tu ni ga hinna ti hon ya ga pan pan ka wa hi le bang dinga why can we is a silent French? It is not right. It's not fair in the sight of God. But here in fact, in the hot day, hey, man, back to the hot day. But then when I guess I was saying that you have no officer, not be billion of people to know what he would out there, but then in the hot day, but yet my little me, but yet my Kuna, no Baba, yet doesn't be hot to the that's here. Hoi takina thum ko min Bible sip ko min dong dire pathian o pathian eat na o pathian day sak o nazadinga o you were the height of the world what did you tua bangin nahi tai thau dau na kim na ya om te kian ko kian na kian kha tai kian na kian kha ai ke tu le na centenary message is that you are the light of the world. Hallelujah. Tu yang di mana ni bang saya ten, oh kita juga pantai tertering nanti uka kita. Hallelujah. Pada nasihat kami dalam panahon semai jika kita kembali ya dia. Pada tahu bila nonton wahile, dah itu. Then sẽ ăn cái kẹo ăn đi. Then sẽ không cái kẹo đi là Giêsu không phải không cũng đi là. Second coming of Christ không cũng đi là. What about all those people who had not even heard about the first coming of Jesus Christ? Chỉ cần Giêsu hôn cần ta lên bằng cái lối điều này, cái chỗ này cũng làm thế. Cái chúng ta ai làm cái gì vậy sao cái là mình cái thấy phải bây giờ cái bàn cái xin tang cô mà cái bàn cái chỗ nào thế? Mika tay mama family ke pat kaya mison feel like online kapan han sana ama America ugia hi himale amang dante mantinga pa heron sa paisya ki ka all mo pa o sina mandara tu ale lega tu mai di yai jo nakamang dante ki on mo hi o ki tu na patyali na bautel na se mulai hi jagi kompai kai ke hi ka chia hi laute kunji na si na tu kam sa chia ki na mison feel sa ka sai ke chawin Himale hallelujah ale tampina patyali na kuan so na hon pia bi tampi Yesu Christ katula kuni na biang na hi dalo inat na hi le una ute tu ina dai ti na dai ye de hun che ya patyan mai Yesu mai na sa hi ngai mi son ti la kom lai la khat patyan hon pia mai ha patyan kam na se pa poi mo ta alai non hiệp đi ngay thì phiền tổng biên lượng sắp chia chia chung lâu xe tiền mua ít tiền bằng thằng giấy thế là phiền lâu xe tiền dùng là quan tiếng dạ quan lâu là quan thiên là quan dùng dạ tấm quan liếm ta và thiên mai là một xe tiền ít chỉ bằng dùng quay tất cả ông cà phê của nào cái tiền quay quay đi Mai đi phil gam ya in non sam chai chai na thung lo sia kin mo i te mang tham zel zel na pia lo sia kin song na quan tin ra quan lo na quan kia lo man song sa tam man lem ta o dan tu hi go Ngam lấy đô sa ngam sing lâu đum đi dài na zem bangin hitung lut mang ban tuan nu tong zemo lut mang hon lam ham bang vai loin nuai sin mang hen kolbu bang sin ka su ting wang yêu nhớ về trong nhớ mà
Sing lâu đúng đi dài na dễ bằng in đi tung luôn mang van quan ngô tông dễ mô o Christian toai lai te to win ma xuan về đi tung xian mang xin thu ta ca nào bằng sang in đi xin ta chiang chiang gam mày đi ngã bia Yang yang le yang yang min ma chiang xuân về đi, còn nàng ngủ khi không khi nàng cầm lấy nó sang ngâm, xin lâu đúng đi dài là dễ bằng in, đi tung luôn mang văn quan cầu tông dễ mô. Hallelujah tu pat pin samino. I'll be speaking using most English because I want we're mixers of different communities, so I want all of us to understand. I greet you all in the name of Jesus Christ, and I thank you all in the name of Jesus for taking the time to come over here and participate in the historic event of celebrating the 100 years of the presence of the gospel in Southern Manipur. As in mentioned, my name is Mon Gangpe, and it is a great privilege for me to be part of this great event as a public coordinator. It is a gigantic task considering the pros and cons and the resource behind this event, and therefore I take the honor to acknowledge the people who willingly volunteer and sacrifice the time and energy in the publication of the souvenir of this event, which we hope will also be a source of inspiring and a guide for the generations yet to come. May I now call out the names of the individuals who has contributed the making of the souvenirs, and may I ask them to come toward the stage. We are also thankful to the Hindustan Unilever Limited and Nokia Company for the contributions of rupees 30,000 each for the making of the souvenirs. We are also grateful to announce there are several Christians. We are also grateful to announce there are several Christian institutions and libraries where we shall be giving this
these souvenirs so that the contents of the souvenir is very widely circulated for the expansions of the kingdom of God. His glory may be seen in each and every one of us, and may God also enable each one of us to see the world through His eyes and realize that we need Jesus. Thank you. Now may I request Reverend Dr. Umzasang Dominic to come forward and release the souvenir. I release this Caution magazine on this auspicious day on the 8th of May 2010. May God bless. Gospel 1910 to 2010, 100 years of gospel in Southern Manipur. Southern Manipur Gospel Centenary Celebration, New Delhi. May God bless this magazine. A very fruitful Christian life. May God bless you all. Hallelujah! Once more, hallelujah! Louder. Hallelujah! O Christ, like the Igamsun, Inamsun. Lalpa ko na makikititin